आज हमारा सोनामुरा कोर्ट एडमिनिस्ट्रेटिव की तरफ से एक कंप्लेन आया है जिसमें बोला गया है कि एक जो मिडिल एज का पर्सन जो है वो एक्चुअली हाथ में जो स्टोन और जो ब्रोकन ग्लास है वो लेके अंदर गया है और जाके तोड़फोड़ किया है। जो विंडो का जो कांच है या दरवाज़ा का जो कांच है वो भी मतलब तोड़ा है। साथ ही साथ में कुछ लोगों को भी इंजर्ड भी किया है। और एक टाइम में ये जो शख्स है ये हमारा जो सोनामुरा का जो लाने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज का जो ऑफिस है वहाँ पर भी वो चला गया है। और इसी सिलसिले में हमारा सोनामुरा पीएस में एक केस दर्ज किया है उनके खिलाफ। तो हम लोग उनको अरेस्ट किया है और लानेट कोर्ट में पेश किया है विद पुलिस रिमांड। और हम लोग ये देख रहे हैं कि इसमें और कोई साजिश या इस तरह का कोई कॉज है कि नहीं। तो जो भी इसमें कुछ निकलेगा आप लोगों को बता दिया जाएगा। और साथ ही साथ में इसमें अगर कोई इन्वॉल्वेंसी मिलता है कोई भी एविडेंस के बेसिस पर हम लोग उन लोगों पर भी कानूनी कार्रवाई करेंगे। थैंक यू। আজকে আমাদের যে সোনামুরা কোর্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন থেকে একটা কমপ্লেন আসে যে একজন লোক উনি কিছু পাথর এবং ব্রোকেন গ্লাস নিয়ে উনি সোনামুরা কোর্ট কমপ্লেক্সে ঢুকেছেন এবং কিছু যে মানে জানালার কাচ বা এমনিতে যে দরজা এরকম এগুলি ভাঙচুর করেছে। এবং এক সময় উনি উপরে উঠে ফার্স্ট ফ্লোরে উঠে গিয়ে মানে আমাদের যে লার্নার ডিস্ট্রিক্ট অ্যান্ড সেশন জাজের যে অফিস কক্ষ আছে ওখানেও চলে গেছেন। তো এবং অনেকে ইনজুর্ডও করেছেন এবং অনেকে বিভিন্নভাবে থ্রেটও দিয়েছেন। তো এ নিয়ে আমাদের সোনামুরা থানাতে একটা মামলা হয়েছে ওনার এগেনস্টে। তো আজকেই আমরা ওনাকে আমাদের যে মহামান্য আদালত আছে আমরা প্রেরণ করেছি এবং 3 দিনের পুলিশ রিমান্ডও চেয়েছি যে মানে এর পেছনে আর কেউ বা কোনো রহস্য আছে কিনা। তো এরকম আমরা 5টা কারণ দেখে ওনাকে আমরা পুলিশ রিমান্ড চেয়েছি মহামান্য আদালতে। তো আমরা দেখি যে এর পিছনে আর কিছু মানে বা আর অন্য কেউ যুক্ত আছে কিনা এবং যারা এরকম কাজের সঙ্গে যুক্ত মানে পাওয়া যায় আমরা এভিডেন্সের ভিত্তিতে ওনাদেরকেও আইনের আওতায় আনবো। থ্যাংক ইউ। লংতরাই গুঁড়ো মশলা হোক বা সর্ষের তেল, আমার দেশের প্রোডাক্ট, দেশের স্বাদের আনন্দ। লংতরাই রান্নায় তোমাকে চাই।